Taso namla chamala larang puchu question samta touch teleju sarana ngachu ta gindan ji kushu khabar pechu tangan tu churi langa chokare kangal cheshu ka takyo na ta logzi lamsang jog de kangal mangbo cha takyo ryo atichi de chatang ga dusang kare kangal selta me patindi mare techi di teranga chu deni tetak selbi thawlamam diktang chu jung water chijimbi namata sama tu gi re wayu tebjin de lesan de sarpa na japyo re chiro nalam juai te tangbo kan de la na ta ngachu japjung ga nyenchi sanju chi kangok chi baya te tangbo digodinalado ni mara do tanga junchit yo general dela do ni tananga chun dela de japjong ga nyen chi sanju chi bado tela do na ni tagaran dela do ta yo chetang ga de go japam yang na kare kumeta khonar dela joro chi yo e kar chi go na tanga chu chi nyen chi te pechu me pick up so yang kare nanglog ni khoranga ni kare sanju chi de diorya pena tananga chungo te pechu tang merong kare pena tananglo ni khor de diol na ta chi tabde go chu yo joriya te chi di dezo katwin nang kare yang na go jap chan digore yang na kumeta khonar yo tela dikor chi tebjin de ni yang kare pechu me pinyen chi tu sama tin de go jap chan digore yo dorna di kar chi ko la ta chi kare nyen chi pechu me pick up nanglo ka sanju chi put sama kanguk chi gyor ya teni ni pa nga chu ta chi khapar ke chashil rangul ki ondang khashiwa ya auto brightness lag bido te ang tangbo kalamna te garang digodi nang do te nga chu junche diwa accessibility dinala do deni marande display las do telando teni thamala do da ya auto brightness rangul ki ondang champu junda ni de kare khache tu bena pe abu do ya tananga chunyal ne go de go jap chag yore dei khapar ka ondang yo chashil ondang rangul ge gani sonjin chi tu gyor ya penanga jo chelo ta nanglo ni pot tu jin dag mara te chi di chelo jo na re yang nanglo yo na kare khapar ke pot ondang yo rangjin yo khorang ge sonjin chi ni mawo dang thombo tin res ju do ya te chi di jundan ji khapar nda go che jag jana ya ko yor ya teni nga jo sumba de kan la sani ge jap shu kare nyomdik chi ba ya location service la do te ang tangbo te garang digodi nang la do de deni ola nga so di gir ge denja la do delando sani ge jap shu yo tela tu sto de go ma jam na dikyo ya tebjin tu de go jam nyang gyo mar ya nga chu kala do re ta pe na nyen chi tu zo ti na la nyen chi pe chu yo me mangbo ji yo ya pe na di etel tu zo la ngi sani ko kar chi ra do ko yo mar te chi di go jap chan na dikyo ya nyen chi tu zo ka tu yo na kare pe chi to in kabla am yang na di tan do ani go jap chan na te ni ka ro la jaro chi ya pe chu me rik tu sama go jap chan na kare jundan ye di never yo tele jak chan na dikyo go jap chan yo kati su pechu duk sambaya na pechu tongi kapsa yo tela jak chan na dikyo yo yakshu na kare pechu tongi kapla dik chan na dikyo yo so pechu mintu samaya na go jap chan na dikyo yo teni nga chu tanda loktin nam exam tu zo ani cholde chepal na dikyo yo tiang galam na jundan loktin nyenchi yo tan deni cholshir china dikyo re yang na di nyenchi dina la doni deni ni di china dikyo yo nga chu tambo te ran di cholde chi mail nipa mail dina la dora an dina doni tan nga chon dila chichar ki do tela dus nan dela dodi ani deola de fish new data la is the all sharge do delando dela doni diso jinda nan de ni kangla jachana digyor yo dijin de olande automatic de yo na di manual dela jarona yo de karchi golan ta lokchen tan da email nanglo ni khorang so soljip chi de hora te chi di ande su chama kare jipshet chi wala samjo chi kyoryo yunda ni di kare manual dela jarona la chwe teni nga chunga wa na munna ka thalum kha shora ta kabar yunda ni charchil kare yunda ni ji nakpo tang la jaga yo te ang ta garang digodi na la do de deni de display brightness cha kido dela chik tinis nan de na yunda de kare nakpo kang la jaga na ni akpo yo ta nga chunyal ne kalo karo la jaga ma to yo munna ka de la peche tang na di kala na kabar ki charchi ka ni lokshu kare nyunga peche tong ge ti kare kapar kita logzi tiang tuin rangpo zila peche tang tu yal tela yang pantok yor yo teche de gundan ani ji munnak de tang la peche tang tu na yakpo yor yo teni nga chu tukba te na tanda kapar ke charchil rangul gi goja pa yo ta ocho log yo ya tang bo te karang digod yo sitting am digodi na la do digodi na la tanda nga chu display and brightness do de la tu sto de olando di karang di nal de auto log sharkido de na tanda nga chunyan lengkyo dele charma da jundan je karcha samchem yang na karma chik teni karol la jaktu na tape apoyor yo teni da nga chu kushi chonga pro yan du zena kare
Duzu yang di kare jundan di goche jage do te go machine ya poyor de kala na ngazo goche yo na khapar go jab rong kare tarang ogni koran chig logo do char de do pe na ngazo go par duzu tang te jin chuzu duzu chig logo pe charni de do ande ji de jundan de kare go jab thona yang ya poyor te jin du di rest to wagon de na kare khapar lakpa thoga ni yang korang goche do yo logo charno tin si mong bu yore ande sama kare jundan ni go jab thona ya poyor so dumba de kan ta jundan ji khapar kin data de yang chonjin chi payo tian da garang digo dina ne nga so khapar jundan ji data yo sil dina la do deni ogla do di de ni pa de yo tela ching do tela do de dina la ta da chik chen na ba de mang cha sama kare 5G de la jaga juri ya kala na ta nga so ta ja shukchim bo yo ro de ji inang ta da la ba kala na jundan nga so ta kare ocho amdi tangbo de la jak tu na pe ak ber kala na nga so sam yang kare da tak shuksha chung yo tikra chelo ya ma do de ji di jundan ji kare rangul ken de la jak pa na kala na yang nga so shukchim bo me de kap so khona na jing gi mara bab jawriya te ji di jundan ji de kan la ni 5G tang la mar jaro na jo kare 5G tang la jak ja na lok di ta da tak shukchim me kap so kare khoshuk nun ji ne de te ji di ani lok ji lam sang jok de ger ya ni nga so ja pa de ka do la na da to sa ji zo am ta notification to yang kare sanjin chi payo tiang kala na jundan ta kara digodi na do de nga so ogla di da to yo notification de la do teni di ogla do da yo yang di na la kala na ta chi peche me pe nyen chi mangbo zenga so jundan ni da ngo shi jak cha yo pe na ta di kan la mangbo de cha ryong yo de so peche yo me kun peche di jundan je kare kalche me pe nyen chi am da gume ke nyen chi de sama tin de chi ni ngo jab jan de gyo yo teni nga so tanda di weje yo tadi na yang khashi se teni mangbo je ta je jundan peche yo me ke tanda re de zo ni kare go pa teni mangbo je go chin ja ja do de zo yang kare peche me re de zo na de zo jundan ni kare de chi ni sub ja na de gyo yo kala na de ge yang ko lok zo mangbo ten ro do zo jundan ji ji ga lok so je teni chi ni ja na ma to yo jundan ni yang mangbo shi ja na de zo yang lok zi rang jing gi peche tang ro yo de de zo gume ke re de sama yang kare sub ja na de gyo yo dile tang ja na de gyo chuwa de kala na tanga so siri yo tana ma zuma che pech tang yo me ha ko ma san da khati pech tang me na go jab jan ti yo te ang kala na diko te karang dinala do diko dinal do di deni do di ola de kushimi zuru ni am ta di siri dinala do di tan di hai siri do dinala do di tan da di namu zo jenda ni di pech tang me na de go jab jan ti yo tang ya samsam ga zo ta pech tang yo di tan da de go chi ja do khati number zo pech tang me na de go jab jan ti yo re so namala sama thuiche terang le chen deni samjagan larang azu le chen sarwa che ta jalu re wa ta malam yo